खराब सड़क की मरम्मत शुरू कर दी जो आने जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। घटना धर्मनगर अनुमंडल के पूर्व दक्षिण हरुआ ग्राम पंचायत क्षेत्र की है। लंबे समय से इस सड़क के कई हिस्सों की हालत बेहद खराब है, लेकिन पंचायत ने इसे सुधारने के लिए कोई पहल नहीं की है। ज्ञात हुआ है कि कालाछड़ा प्रखंड के 3 गाँवों के सैकड़ों लोग प्रतिदिन इस सड़क से यात्रा करते हैं। सड़क लाल बाजार से शुरू होकर शनिछड़ा क्षेत्र तक जाती है और बड़ी सड़क से जुड़ती है। देखने में आया है कि सड़क के अधिकांश हिस्से में ईंट बिठवाकर दी गई है, लेकिन कुछ हिस्से की हालत बेहद खराब है। ग्रामीणों की शिकायत है कि इस सड़क के बारे में सभी वाकिफ है, लेकिन लंबे समय तक कोई सुधार पहल नहीं की गई। एक शब्द में सड़क लंबे समय से एक मृत्यु का जाल बन गया है। इस खराब सड़क के कारण कई बार गांव के लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं। कोई दूसरा विकल्प न मिलने पर आखिरकार गांव के लोगों को चंदा जुटाने को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने अपने आप ही सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। वोट आते हैं, वोट जाते हैं, उसमें आम लोगों की समस्या बनी रहती है। पंचायत सदस्यों से लेकर स्थानीय नेताओं की उपस्थिति के बावजूद सड़क मरम्मत का काम गांव वालों को अपने पैसे से करना पड़ रहा है। अगले चुनाव में कम से कम उस क्षेत्र में राजनेता रोज वोट मांगने आएंगे, तो देखते हैं गांव वालों की प्रतिक्रिया तब कैसी होती है। এটা হচ্ছে আমরা দেখেন পূর্ব হুরুয়া এবং দক্ষিণ হুরুয়া দুটার গ্রামের মেন প্রধান একটা রাস্তা। তো এখানে 3টা গ্রাম হচ্ছে, একটা গ্রাম শনিছড়া গ্রাম পর্যন্ত দিকে অনেক মানুষ যাওয়া আসা করে রোজ দিন। তো আমরা দীর্ঘদিন থেকে এই রাস্তাটা দেখছি, বর্ষা আগে থেকেই শুরু হয়েছে, তো কিন্তু কোনো ধরনের রাস্তার ভাঙ্গিয়া দিনের পর গাড়ি বড় গাড়িটাতে যায়, কিন্তু কোনো ধরনের সংস্কারের কোনো উদ্যোগ দেখিনি কারো। তো আমরা কিছুদিন পূর্বে আমরা সবাই মিলে এই এলাকারই সবাই মিলে আমরা সামান্য যে যত পারে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু আমরা কালেকশন করে আজকে আমরা 3 গাড়ি এই ব্রিক্স আমরা আনি এবং আনি রাস্তাটার কাজ করছি আর কি। আমরা সবাই উদ্যোগ নিয়ে করছি। আমরা এটা কোন পঞ্চায়েতের আন্ডারে পড়েছে রাস্তা? পঞ্চায়েত অ্যাকচুয়ালি পূর্ব হুরুয়া পঞ্চায়েতে পড়ে, কিন্তু মানে জানানো হয়েছে বা দেখছে সবাই যায় আসে, কিন্তু এটার প্রতি কোনো উদ্যোগ নেই। আপনারা কি জানিয়েছিলেন পঞ্চায়েতে? জানানো হয়েছে বলতে দেখুন সবাই যায় আসে, এই পঞ্চায়েতে সবাই যায় আসে এই রাস্তা দিয়ে। তো জানানো যে নতুন করে জানানো কিছু, সবাই জানে এই রাস্তাটা মানে কি দুরবস্থা আছে বর্তমানে। বর্ষার ফলে রাস্তাতে আরো মানে আমরা সামান্য টুকটুকি বলুন বাইক নিয়ে যাওয়া আসা অনেক কষ্ট হতে হবে। পরে অনেকের এই রাস্তাতে মানে পরে অ্যাক্সিডেন্ট করে অনেকের মানে হসপিটাল পর্যন্ত অ্যাডমিট হয়েছে। ডেলিভারি কেসে একটা পেশেন্ট নিয়ে তারপর একটা ডেলিভারি পেশেন্ট, বিশেষ করে কোনো ধরনের মাতৃহত্যা অন্তঃহত্যা হলে গাড়ি তাড়াতাড়ি যাওয়া আসা অনেক সমস্যা হয়। তো আমরা আজকে নিজ উদ্যোগেই সবাই মিলে মানে হাতে হাত লাগিয়ে কাজটা উদ্যোগ নিয়েছি আর কি করার জন্য।